क्वेश्चन आम रही छात्र मानकर शिक्षा क्षेत्र में विफलतार मुख्य कारण मान आलोचना कर। तो डिस्कस कजेस ऑफ एकेडमिक एमंग स्टूडेंट्स। छात्र मानकर जो शिक्षा क्षेत्र में कौन सब विफलतार मुख्य कारण गुड़िक रही से गुड़िक आलोचना कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही भल भाव शेष पर्यटन देखिए जहाँ डिस्कस हम तक नोट कर लिखिदेवे। आंसर रही एक अध्ययन जना जे उच्च स्तरीय शिक्षा लाभ कर तथा अधिक नंबर रखिथिबा छात्रछात्री माने प्रायतः नियुक्तिर सुजोग पाउछन्ति। तो केतक गवेषणा बा अध्ययन जणाइछि जो माने सब परीक्षा रे भल नंबर रखि थांती प्रायतः से माने विभिन्न नियुक्ति बा जो चाकरी बाउछि तार सुजोग पाउछन्ति। किंतु वर्तमान युग रे शिक्षा रे परिवर्तन घटिछि। ए शिक्षा रे पाठ्यक्रम उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउ नाही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे निजको सामिल करने निमंते सेमाने नूतन प्रजुक्ति भित्तिक ज्ञान आहरण निमंते यत्नमान हेउछन्ति। तो से कहले आपनकर प्रायतः जो छात्रछात्री माने भल नंबर रखि थांती सेमाने प्रायतः नियुक्ति सुजोग पाई थांती। किंतु वर्तमान शिक्षा रे परिवर्तन घटिछि। प्रायतः आपनकर शिक्षा रे पाठ्यक्रम उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउ नै एवं अंतर्राष्ट्रीय रे निजको सामिल करया पे नूतन प्रजुक्ति भित्तिक ज्ञान को आहरण पई यत्नमान हेउछन्ति। तापर यही परिप्रेक्षी जड़े मेधावी छात्र योग्य उपयोगी ज्ञान कौशल अभाव सफलता पाई पारु नाही। तो जदि जड़े गोटे भल नंबर रखी किंतु से जहाँ पचार से ज्ञान कौशल अभाव से चाकरी पाई पारु नाही। से आपणकर प्रजुक्ति भित्तिक ज्ञान को आहरण पर यत्नवान होउछन्ति। एहीपरि छात्र मानकर विफलतार कारण एक उत्तम और नियुक्ति भित्तिक शिक्षा नीति निमंते छात्र शिक्षक तथा सरकार मध्य समन्वय रही पारु नाही। एही प्रक्रिया विद्यालय स्तर आरंभ हेबा आवश्यक। एपरि विफलतार कारण यथा तो से कारण गुड़िक देला कौन पई हेई पारुने ताटी दर्शाइला कौन आवश्यक ताक मध्य आपनकर एही उपक्रम रे दर्शाइला। तापर देखिबा से कारण गुड़िक कौन कौन। फास्ट रछि शिक्षादान प्रक्रिया। समस्त विद्यालय और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर समान प्रकार शिक्षा व्यवस्था नाही। एणु ए सब अनुष्ठान मानकर शिक्षा प्रक्रिया समान और एपरी हेबा आवश्यक जहाँ द्वारा कि छात्र छात्री माने पाठ्यक्रम सहित आवश्यक ज्ञान आहरण करि पारिबे। तो एठी आपनकर शिक्षादान प्रक्रिया को गुरुत्व दियाइछि। तो एठी कहला जे सबु विद्यालय समान शिक्षा व्यवस्था नहीं। तो सेथि पे शिक्षा प्रक्रिया समान एवं एपरी हेबा आवश्यक जहाँ द्वारा छात्र छात्री माने पाठ्यक्रम पाठ पढ़िबा सहित आवश्यक ज्ञान आहरण करि पारिबे नियुक्ति पई। तापरे शिक्षकक दक्षता विद्यालय स्तर आरंभ कर विश्वविद्यालय स्तर पर्यंत समस्त शिक्षक मान पाठ्यक्रम सहित जुग उपयोगी योग्य को जुग लिखि दिए। तो यहाँ योग्य उपयोगी अन्य विषय गुड़िक ज्ञान रहा आवश्यक जहाँफल कि छात्र छात्री मान ज्ञान भित्तिक समस्त आवश्यकता गुड़ी को परिपूरण करें। तो ये जो शिक्षक मैंने पाठ पढ़ाऊर केवल पाठ्यक्रम से पढ़ेगा आवश्यक न अन्य जो ज्ञान गुड़िक आवश्यक रही जो प्रजुक्ति भित्तिक ज्ञान आवश्यक रही से गुड़िक पढ़ाइबा आवश्यक छात्र छात्री मान। तो से शिक्षक दक्षता पर गुरुत्व दिखाई केवल पाठ्यक्रम नुहे अन्य विशेष जहाँ आवश्यक ताकू से दक्षता रहा आवश्यक। 3 नंबर रही आवश्यक शिक्षक मान अभाव। विद्यालय स्तर आरंभ कर विश्वविद्यालय स्तर पर्यंत समस्त क्षेत्र में आवश्यक शिक्षक मान अभाव रही। तो जितोटी आम शिक्षक रहा दरकार से शिक्षक रहना कम शिक्षक रोचंती जहाँ द्वारा कि जड़े शिक्षक केवल निर्दिष्ट समय मध्य पाठ्यक्रम शेष करने को प्रचेषा करते फल छात्र छात्री मैंने आवश्यक कर ज्ञान आहरण करना। तो जेहेतु आप शिक्षक अभाव रही है तो से चेष्टा करते आम एति समय भितर आम पाठ्यक्रम शेष करूँ जहाँद्वारा छात्र छात्री मैंने जो ज्ञान आवश्यक था से ज्ञान पाइपारती ना। 4 नंबर रही आम पाठागार। छात्र छात्री मानकर ज्ञान आहरण आवश्यकता पूरण करिवारे पाठागार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एणु प्रत्येक शिक्षा अनुष्ठान छात्र छात्री मान निमंते आवश्यक पुस्तक प्रजुक्तिर सुविधा रहा आवश्यक। जमी आम रहीगला लाइब्रेरी पाठागार से समस्त प्रकार बही या सब विभिन्न प्रकार बही होगा केवल पाठ्यक्रम नुहे अन्य बही रहा आवश्यक। रहा व्यक्तिगत कारण प्रत्येक छात्र छात्री निज जीवन एक निर्दिष्ट लक्ष्य रखा आवश्यक एवं एसहित पाठ्यक्रम व्यतीत निज लक्ष्य हासिल निमंते आवश्यक अन्य ज्ञान से आहरण करने आवश्यक। जो आप लक्ष्य रखिंट मुझा कर सारापर चाकरी करवा लक्ष्य रखिंट अन्य कौन
ତ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଗ୍ରହ। ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବେ। ହେଡିଂ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପଢାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସନ୍ଦେହ ବା ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବା ସହିତ ନୂତନ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ନିଜ ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢାଯାଏ, ଯେମିତି ଦଶମ ସରିଲେ ଆପଣମାନେ +2 ପଢୁଛନ୍ତି, +2 ଆପଣମାନେ କଣ ନେବେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇଟାକୁ ନେଲେ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କହିଛି ଯେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବାଛିଲେ, ନିଜକୁ ଯୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସେଟା ବାଛୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ତ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଘରର ପରିବେଶ। ପାଠପଢା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଘରର ପରିବେଶ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଅଟେ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସୂଚକ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାଠ ପଢାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳି ନଥାଏ। ତ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ ଭଲ ନଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧାର ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦରକାର ତାହା ମିଳିପାରି ନଥାଏ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଫଳତାର ଭୟ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଫଳତାର ଭୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଶାନ୍ତ ରୂପେ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନିଅନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହିଛି ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜ ମନୋବଳ ଦୃଢ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ବା ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶେଷଟି ରହିଛି ସମୟ ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ଷମତା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥାଏ। କେତେକ ଛାତ୍ର ମୌଜ ମଜଲିସ ଓ ସମୟ କଟାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ ସେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ପାଠ ପଢାରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ।